Hi guys! Welcome to my vlog. Papakita namin kung basta. Bye! Ito yung room namin dito. Tapos ito naman yung pinakalabas niya. Ayan. Ayan yung pababa. Ayan. Tapos, nandiyan yung kapatid ko. Tapos ito yung hagdanan. Ayan yung hagdanan. Baba! Ayan. Bababa tayo. Bababa tayo. Wait lang. Guys, bababa tayo. Ayan. Ayan. Yung baba namin. Yung kusina namin. Yung ba? Ayan. Ayan yung